अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदी कौन है और इनकी नस्ल कहां से चली और इन्होंने तारीख में कौन कौन से अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर जुल्म व सितम किए। ये कौम कौन कौन से अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को मानती है और किन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का इनकार करती है। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के बारे में क्या अकीदे रखते हैं और इनके झूठे अकीदे और विश्वास क्या है। ये लोग हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी क्यों नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, यहूदी वो बदनसीब कौम है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। ये वो काफिर और जालिम कौम है जिन्होंने सबसे ज्यादा अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को तकलीफ दी और माज़अल्लाह अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को कत्ल कर दिया। ये कौम शुरू ही से फसादी कौम है और बदनसीबी इनका मुकद्दर है। प्यारे दोस्तों, यहूदी वो कौम है जो तारीख की सबसे बिगड़ी हुई और नाफरमान कौम थी। इनको सीधा रास्ता बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को भेजा इस कौम की हिदायत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा था। इस कौम ने जो चाहा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वही दिया। ये वो कौम थी कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मनो सलवा उतारा, लेकिन इसके बावजूद भी ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने लगी। इस कौम को बनी इसराइल भी कहा जाता है और बनी इसराइल की तरफ सबसे ज्यादा अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को भेजा गया। ये वो बदबख्त कौम थी जो अल्लाह तबारक व तआला की किताबों में बदलाव किया करती थी और अल्लाह तबारक व तआला के आयात को बेचा करती थी और इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया करती थी। ये लोग अपने किताब से अपने मतलब की बातें ले लेते थे और बाकी फरमान को छोड़ देते थे या दूसरे लोगों को नेक काम करने का हुक्म देते और खुद इन पर अमल नहीं करते थे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हैं और जुबान का उलट फेर ऐसे करते हैं कि तुम समझोगे कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं ये किताब ही की इबारत है। प्यारे दोस्तों, यहूदी कौम दुनिया की सबसे झूठी और फसादी कौम है। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कई बार लानत फरमाई है। यहूदी कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हस्ती में आई। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता फरमाए थे। एक का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम में से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से नवाजा और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल के नाम से भी जाना जाता था। इसी वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी, जिनमें से 12 बेटे पैदा हुए। इन 12 बेटों में से सबसे छोटे बेटे का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम था, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से नवाजा था और इन्हीं 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था और इसी की वजह से बनी इसराइल वालों को यहूदी कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मनसबे नबूवत पर कामयाब किया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को भेजा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो अकाल पड़ने की वजह से इनके भाई भी मिस्र में आ गए और वहीं पर ठहर गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब फिरौन का दौरे हुकूमत आया तो फिरौन ने इनको अपना गुलाम बना लिया और कई सालों तक ये लोग फिरौन की गुलामी करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल के 12 कबाइल थे और ये तमाम कबीले फिरौन की गुलामी करते थे और बुत परस्ती किया करते थे। बनी इसराइल की ये कौम 300 साल तक फिरौन की गुलामी करती रही और कुछ लोग शिर्क के अंदर डूबे रहे। इस नाफरमान कौम और फिरौन की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इस कौम को फिरौन से छुटकारा दिलाया और समुंदर में से रास्ता बनाकर इस कौम को एक नई जिंदगी अता फरमाई। लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करती रही और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में डूब गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए गए तो ये कौम उनके पीछे शिर्क के अंदर फंस गई और एक बछड़े की पूजा करने लगी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को शिर्क से मना किया और गाय ज़िबाह करने का हुक्म दिया तो ये कौम बहाने बनाने लगी और 5 मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर भेजा कि वो अपने रब से ठीक ठीक मालूम कर ले आए। ये सिर्फ इसीलिए था ताकि ये कौम गाय को ज़िबाह करने से बच सके और इसी तरह इसकी पूजा कर सके। फिरौन के मरने के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कई मोजिज़ात को देखने के बावजूद भी ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की जात पर सच्चे दिल से ईमान न लाई। ये कौम खुलेआम कहा करती थी
کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے منو سلوا اتارا اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، یعنی کہ 12 چھوٹی ندیوں کو بہایا تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں نہ جھگڑے۔ لیکن یہ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے آنے والا کھانا جس کو منو سلوا کہا جاتا ہے وہ بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا، تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ تم اور تمہارا رب خود جا کر لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور ان پر ظلم و ستم کرتی رہی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم کیا اور معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا اور انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ پیغمبروں کو مانتی ہے اور کچھ کا انکار کرتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے قوم سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانتے ہیں اور بنی اسماعیل علیہ السلام کے پیغمبروں کو یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشیں پہلے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کو بتا دیا کرتے تھے اور ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کو چنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے ایمان کے مطابق آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہی ہونا چاہیے تھا، لہٰذا اسی وجہ سے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسماعیل علیہ السلام میں سے ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کہے گا اور نہ ہی جہنم کی آگ ان کو جلا پائے گی۔ ان لوگوں کے عقیدے اور ایمان کے حساب سے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعام تیار کر رکھا ہے، لہٰذا ان کے مطابق دنیا میں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان سے آخرت کے وقت اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے یہودیوں کے کچھ عقیدے اور یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔